बोलो दो बोलो हिंदी 1500 बोलो दो बोलो जी तीन बोलो तीन बोलो तीन ओ भाई और यार बोलो तीन बोलो बोलो तीन नहीं बोलो हाँ बोलो क्या बोलो 500 बोलो 500 बोलो बोलो 500 500 600 700 800 800 800 800 और यार 800 रुपए 800 रुपए 800 रुपए 800 रुपए 800 एक ने बोलो बोलो 800 900 1000 1100 1100 हो ले 1100 1100 रुपये 1000 बोलो जी लगा ये दो बोलो बोलो 400 500 600 800 700 700 एक बोलो लास्ट अच्छा बोलो ईश्वर है उन्हीं भी नहीं बोलो एक बोलो 200 250 300 400 400 400 800 रुपये 700 रुपये नहीं बोलो जी दो बोला सिंगल क्या सिंगल है चलो सिंगल बोले सिंगल बोलो 200 बोलो 200 अरे जी हमारा ऐसा कैसे लेते हैं 200 250 300 400 500 700 800 मेरे पास से लगाओ देखो कर रहे हैं वो खराब कर रही थी 500 माल अच्छा है देखो जी माल अच्छा है 500 500 600 वो लगाओ जी 600 ओ साहेब बोलो जी एक बोलो जोड़े दादा एक बोलो रजक बो आओ जी 200 अच्छा माल 300 रुपए 400 रुपए अच्छा है वो अच्छा 500 रुपए 500 100 कम होता है 500 लगा 400 रुपए बोले आइए बोलो फल भरती तीन बोलो 200 रुपए तीनों फल भरती बोलो 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए चलो एक पो 200 रुपए 200 रुपए एक पो 200 रुपए ओ बड़े ओ भाई ओ भाई बोलो 200 रुपए 200 रुपए 200 बोल बोलती है
200 रुपये फलवर्ती 200 रुपये पूरी खर्च की अच्छा पूजा वाले नाराज है पूजा बारह है बेगू उधर खर्च में कुछ ये दो पैसा लो बोलो हाँ चील बच्चे सर आप सगळे पास नंबर चलो जल्दी आ यही चला बोलो की बाजू काट रहा ये कुछ दो ले एक दो ये हाथ पकड़ा दो चलेगा आइटम लो ये दो चलते हैं अभी डाल तो अभी डाल दे तुझे बराबर हाँ यहाँ ले जाओ हाँ ले लीजिए हाँ जल्दी बोलो हाँ ये बोलो ये क्या बन गया ఏంది అసలు పరిశీలన बोलो दो बोलो 200 रुपये ये को जोड़ी बोलो 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये याद दे दो 200 रुपये 200 रुपये 200 काढ़ो जी दोनों काढ़ो 200 काढ़ो दोनों ये नहीं ऐसा दो हाँ ಹೇಳ ಲಗು ಹೇಳ ಯಾವ್ದು ಇದು ನಡೀತದೆ ಯಾವ್ದು ನಡೀತದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಬಾರೋ ಇದು ನಡೀತದೆ ಯಾವ್ದು ನಡೀತದೆ ಹೇಳುವ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನಡೀತದೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾಲ್ಕದೇನ್ರಿದು ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದ್ದೇವ ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಲಗು ಹೇಳ ನಾಲ್ಕದ ನೋಡಿದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಇದಾಗ ಹೇಳಾರಿ ಹೇಳ नहीं देखता नहीं अब देखने नहीं हमारा ಐದು ಇದು ಯಾರೇ ಹೇಳ